অসমৰ মুণ্ডা সম্প্ৰদায়ৰ 4টা সংগঠনৰ জৰিয়তে বৌদ্ধিক সভা মুণ্ডা সম্প্ৰদায়ক নেতৃত্ব দিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত হয় বৌদ্ধিক সভাত। বহু কেইগৰাকী বুদ্ধিজীৱীৰ উপস্থিতিত অনাগত সময়ত মুণ্ডাসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি আৰু আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন কেনেকৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আগুৱাই নিব লাগে, জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ কেনেকৈ সমাধান কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত এক বহুল আলোচনা হয়। অতি শীঘ্ৰেই চিৰাং জিলাত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে আজি বৈঠকখন সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সঞ্চালকালয়ত অনুষ্ঠিত হয়। Sogen koke johar anya nutu Matthiaspur in BTR Munda Regional Community ren dunuk gomke kanai teaching ale Assam Guwahati re ale charku sangathan te ale ne napam lena le ania napam re ale dimnangi Munda buddhijibi ko mila ko sogen ko nekar le jama lena ar nia dunu re ale सोगेन राज तो काते सोगेन नितारा सदन रे आले जगर पकड़ के निया की आले फैसला ले हताव केदा जे आले ची जैत के आयुर लेते आले आयुर हिजकना ले और आले आसाम रे बीटीआर रे आले निजेर अधिकार आले नाम लेते निया दुनु तंकेना निया की निर्णय ले हताव केदा जे निया नेक्स्ट मीटिंग आले चिरांग डिस्ट्रिक्ट बीटीआर चिरांग डिस्ट्रिक्ट ले दोहो कदा तो राइट को ता निया के अर्जी टाइम तना जे सोगेन को दोले बोले ना मीटिंग रे बुहिजु का इना बाहा परब रे बुहिजु का और सोगेन को मिलो केते अबु मुंडा जायत के तिलकते अबु आयुर पर बुई इदिया इना अबु हुदी से और सोगेन को अपन अधिकार के असम सरकार हो बीटीआर सरकार हो कि भारत सरकार हो इना अधिकार के अबु सरकार ताते अदाई उडम अबु और आले न्यागी आशा टाइम जना जे अबु असम सरकार बीटीआर सरकार कि भारत सरकार नियार को देंगाया और जरूर की अबु मुंडा जे इसी अबु असम रे चिकन कारण ते होय तो अबु अपना अबु दर्जा नाम रा तंगे ना कबु नामा कदा दो न्यागी हया विश्वास में ना आरजी में ना अबु निया मैसेज टू अबु सरकार का जरूर थे बागा निया आसरा तंग जना और अबु कना कमी को मेना जरूर अबु को कमी अबु मेनते निया आसरा तंग जना और आपे राइट ता निया के अर्जी तंग जना जते दोले बोले निया मीटिंग रे चिंतन खबर पे नामे दोले बोले हिजू पे और जरूर के अबु जय अबु आयु पर आयु धरी मेनते निया आसरा तंग जना तुगुन को जोहार नमस्कार जनाइछु আজি আমি 6 এপ্রিল 2025 তাৰিখত গুৱাহাটীৰ বেলতলাত আমি অসম ভিত্তিক আমাৰ মুণ্ডাসকলক নেতৃত্ব দিয়া যিমান দল সংগঠন আছে আৰু সকলোৰে নেতৃত্বত আৰু আহ্বান মৰ্মে আজি আমি মুণ্ডা বৌদ্ধিক সভাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ যথেষ্ট বুদ্ধিজীৱীসকলে আহি আমাক অনাগত দিনত আমাৰ অসমত বসবাস কৰা মুণ্ডা সমাজক নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে ইত্যাদি বিষয়ত আমাৰ অসমত বসবাস কৰা মুণ্ডা সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এই বৌদ্ধিক মহলৰ সভাত আমি বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি আশা কৰিম যাতে আমাৰ অসমত বসবাস কৰা মুণ্ডা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে একত্ৰিতকৰণভাৱে আমি আমাৰ সকলো সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ এটি পৰিকল্পনা আমি হাতত লৈছোঁ আৰু নিশ্চয় আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই আমি আমাৰ অসম চৰকাৰকো আহ্বান জনাব বিচাৰিম যে আমাৰ অসমত থকা মুণ্ডা সম্প্ৰদায়ৰ জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ যাতে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'বৰ কাৰণে এই মঞ্চৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। आप प्राय सुबह विषय को अलग अलग मतलब अपना रिसोर्स पर्सन को जो मौके को इनको हमको दुआ गया मैंने बताया गया कुमार हमने के विस्तार से बुझाया गया तो था भी तो आप थोड़ा घुराए थे सामाजिक तो नहीं के बात तो बोले रहे थे किंतु
ओहे मन के और थोड़ा कर बुरा देते हमने आसामिस में लेके आसामिस ते वाला करना আমার সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংরক্ষণ আরো প্রকার अब नए काजी के जो मुंडाते जगह रहो काजी लगाते हो तो मास्क लिया एक सांस्कृतिक ঐতিহ্য প্রকার না তো জিলিং চাকার जोगाव নাকে সংরক্ষণ এর লেখা বানাবো पूर्ण भाषा है दोने भाषा के अबू के आयु लतिक चरा चिकरा अबू भाषा के सम्मान लगे अबू मुंडा बारिया धर्म नागरिक मुंडा असदा मुंडा हेचिका बेटा असदा को मेरा को नागरिक को मेरा ओले मेरा को असदा को हडे मेरा को नागरिक हेचिका तब